Ya, selamat malam Banta. Mencuah-cuah ijabah pekam ringan. Ya, berengi enda silanjutkan ka sekolah malam ta uga nuriken dosa. Ya, enda sada si susah. Makanya pernah aku jumpa rasa kalak sila kalak karo rejabu ia ras kalak karo ia kalak Cina di Bruna kalak karo kebetulan kabanjahin hari makanya jumpa kami cerita-cerita karena Injil cana uga nginjili keluarga. Makanan Nina manbangku Pak Pujandri bagaimana mengabarkan Injil kepada orang karo. Ya reningku ugakin maka baginindu. Nina mamangku ku Injili. Uga Bandung Injili saningku. Kerina manusia anggo perdosa. Kita perlu bertobat, Nina. Si maninjilena kalimbubuna, mamana, bapak mertuana. Jadi enda adina secara intelektual bagaimana secara sekolah teologi enggo ipelajari. Tapi labanci langsung baba ku tengah-tengah doni enda. Bagaimana secara pengertian gue pas. Makanya perlu sada hikmat sirih nabas di batanari. Ibas kita sekolah malam enda masih ateku kita erlajar. Pernah kita belajar doktrin di bata, doktrin Kristus, doktrin manusia, keselamatan, akhir zaman. Secara dogmatik, secara doktrin, secara teologi kuat dia. Tapi labanci langsung erguna kubas kini rajan di bata. Perlu sada relasi hubungan antara teologi ras manusia siman injilenta. Jadi lit sada gap antara sekolah teologi ras ladang penginjilan. Enda mesir bahanca mamon la efektif pelajaran sekolah teologi kubas kini rajaan di bata. Tapi perlu kange kita teologi, adilah kali teologi, enggoka kita banci melenceng ke kanan ke kiri entah papa ajar entah. Antara sadenda perlu harmonis ia relasina, lasi kurangi kebenaran di bata, tapi banci bas pusuh manusia. Engkai maka bagi sebab ingan berita Injil pusuh manusia. Nina Tuhan Yesus ibas pusuh manusia narima erbagi-bagi dosa. Makana kesadaran manusia karena dosa silit bas pusuh nandai enda mesti ipentingkan Tuhan Yesus. Enda kama mesti si pentingkan. Uga kesadarna karena dosa si bas iandai maba iaku neraka kematian. Uga dosa si ringan bas iandai serbahansa ukurna gulut. Jadi enda si ipentingkan ibas kita nurikan dosa.
Jadi labu enda pengertiin saja entah nape pernah kukatakan labu enda sada kita banci menang bas erdebat ngerana tapi si penting izenda uga keleng di bata man bana arah kesadaran ia kalak berdosa. Enda me pelajaran ta beringi enda sekali nari si pindo perkuah ati di bata mari ertoto kita. Bapa kami sini surga alu Muhammad mindo kami man bandu sampatindulah kami tole guna banci nurikan kebenaran ketanduman manusia silengan andai Kristus. Itah kami lid kesulitan emakana icubakan kami tole erlajar perlengkapindu kami arah pelajaran enda khususna uga nurikan dosa man manusia si berdosa pasu-pasu kami rehlah kam ku tengah-tengah kami alu pendahin kesah si badia baik kami si ijenda bagi teman-teman kami si bergabung arah Facebook enda kam hadir sangana kami erlajar enda cidahkan lias atendu oh Tuhan tuhu-tuhulah pendahin kesah si badia alu bahasa si panci sehman kami pengertina iturikan suruh-suruh hendu. Terpujilah gelar anak ndu Yesus Kristus ibas perjumpaan kami enda ibas gelarna ema Yesus Kristus kami ertoto amin ya. Jadi adina sekolah teologi andai istilah-istilahna istilah-istilah si meganjang iya makana banci ipake ya istilah si sulit tapi ijenda si pake bahasa karo ya. Jadi si benai endama temata berengi enda dosa iya. Adi ngerana kita karena dosa kai biasana silit turah bas pusuh ta bas pusuh keluarga ta si jumpai kita biasana lid perasaan bersalah lepak bagi enda mau umumna tapi lid sada si lebih penting asasi enda mau kata dibatandai arah pendahin kesasi badia erbahanca sadar ia uga situhuna iar dosana makana perlu kita bahan-bahan perlengkapan bagi kita kujuma lit cangku lit kis-kis lit ka pisau pengerentes mon lit mesin babat bagi lit ka mesin pompa kerinana enda lit iperlukan ibas kita kujuma tapi labu kerinana radu ipake bagenda me kita basnurikan kata dibata perlu perlengkapan ta kata dibata labu kari krina ipake ibas kita nurikan Injil nurikan kata dibata tapi perlu persiapan apai kari perlu ya makana si benai kelas tak enda si pemena lebih dosa ya. Kira-kira kai si pelajari bas pelajaran tenda endam kira-kira jadi kai dosa ise saja manusia si erdosa katawari kita erdosa engkai maka kita erdosa
uga dalana manusia erdosa, litkin pengharapan manusia perdosa. Enda perlengkapan bahan-bahan karena kata dibata si ipersiapkan kita ibas dirinta asum kita laus berkat nurikan Injil. Perlengkapan endam kari ipake kesaksi badia. Lid penungkunan kade-kadeta temanta si jumpai kita ndai kaikin dosa. Aku lalit kukuit barangkala bagi. Memang aku ina lid dosa tapi ialah kapna perdosa. Bagi. Enda kira-kira si pelajari kita berengi enda. Adinangena ate dibata banci dung. Siarap kendung, adilape dung, silanjutkan minggu sirah kuakap dung. Jadi kaikin dosa. Ya. Kaikin dosa. Krina perbahanan si salah dosa kap. Jadi krina perbahanan si salah dosa kap. Jadi salah enda ugakin. Ugakin cenda salah. Adina dosa ndai ertina krina perbahanan si salah dosa kap. Adi aku barenda sekolah teologi dosa harmatia nina. Harmatia jenda bagi skala pemanah menarik busur panahna anak panahna arah kena kusasarna. Ijalit lingkaran lit je titik di tengah. Endap ilepaskan anak panah handa mesti tepat i titik i tengah handai. Melenceng hamartia dosa. Enda bersekolah teologi mantap. Enda mankala si enggo erkini teken mantap. Kair tina enda tujun geluh tandai bagi sada anak panah si harus tepat sasaran. Kita tepat di bata, lit tujun di bata, guna muliakan di bata. Tepat kita muliakan di bata bagi singena ati di bata. Tapi enda man banta mantap. Man anak muda mantap. Man kala anggor kini teken mantap. Tapi labo mantap man kala si dahinan dan jujung sayur kutiga nuntil iaje uga Bandung Injilisa. Enda labo mantap man kala si perjuma perbinaga enda lah mantap man bana. Makana perlu kita bahasa si megisandai, si baba kata di batandai. Ninta krina manusia dosa. Enggo melit bas pusuh manusia iar dosa. Krina perbahanan si salah dosa kap. Enda langsung ndeher ku pusuh kala. Adi enggo salah enggo dosa. Jadilah kita ndau ras kala si megi berita si peseh kita ndai. Maka bas pelajaran sebelum naningku mesti kita siangkan karena kai si cakapkan kita ras teman tangerana. Adi karena dosa enggomin sada pengakunta pengertinta. Dosa ndai krina perbahanan si salah. Ijenda kita sirlajar perlukah si tambahkan pengertinta kaikin perbahanan si salah Ibas Roma 6 ayat 10 telunina Paulus bagepe ula pelepas ring-ringdu ipake dosa guna dalankan si jahat.
ring-ring eme kulanta tan mata babah igung cuping nahe krinana sitrida enda ring-ring. Nina kata di bata ula pelepas ring-ring du ipake dosa guna dalankan si jahat. Jadi dosa anda si jahat. Kaikin jenda si jahat, tapi ndeskenlah dirindu mandi bata bagi kalak si ipekeke iba si matenari, ndeskenlah ring du guna ipake di bata guna ngelakoken singena atena. Ijenda kita si naksikan Injil perlu kasih teh maka dosa ndai si jahat si berlawanan rasingena ate di bata. Jadi si berlawanan rasingena ate di bata ndai dosa. Maka naninta ngenange akak ndu ate di bata siwah on si bansa da kilo. Rehnina lang. Ngenange ate di bata adiku gereja kita si gajutkan kaji mata. Lang. Dosa nge kak ndue. Aku telu hari si lewat lit kunjungi kami sada keluarga di rumah ta ia batu rongkam nari nggo 2 minggu ya 3 panah kempuna teka bas tekata makana tekna kami hamba Tuhan suruh na anak nan di losa ia kalak pergereja ia kalak toba gerejana HKBP ia lumayan tutus jadi labuh kap nardosa kelbana kuturikan uga aku nai ku gereja tapi bas buraku kangen jimatku uga ngi kak ndue ningku mis tangkas man bana aku nina adina sehat-sehat bancing ikut-ikutkan Tuhan tapi ading golit penakit rening kurtoto Tuhan dukun siapa ikin pakai duningku menurutku gel-gel dukun nebe penampak Tuhan nina janda masa dari aku ngolepak nina. Endama kita perlu kesadaran rai. Jadi mon si pake dirinta. Anggolana ingena ate di bata dosa. Endama si penting. Ingat dukang Tuhan Yesus nurikan dosa mandi berusaha Maria. Kau akak ingat ndu. Adi tandain du aku tentu pindon du lauman bangku janahku berikan lau si mereken kegeluhan. Renen di berundai berikan man bangku lawepa gelak ulanai aku kujenda muat lau. Ugani na Tuhan Yesus. To lagi perbulangan du raskam kujenda. Idah dukange uga Tuhan Yesus nurikan dosa. Nina di berundai lalik perbulanganku. Jawab Tuhan Yesus payo kal kata ndue. Tapi lah titik. Kam nggo 5 kali erjabu lah pernah perbulangan du sisa. Genduari si rumah labo perbulangan du. Enda sadar cara Tuhan Yesus si lunak tapi mengoperasi uga ngerina dosana. Dungna bertobat dia mau kenaman anak kuta. Ijah si gelari Kristus. Turi kena kerina lepakku. Kamras aku enda masih perlu. Ibas kita nasikan Injil.
Jadi kai dosa anda perbahanan si salah enda mesi jahat si berlawanan rasi ngena ate di bata. Enda mas pengertinta, enda si baba ibas pusuhta asum kita nehken keleng di bata. Musti nuriken dosa bas nehken keleng di bata. Enda hikmat ras kata di bata si perlu si baba. Kainari deba dosa ndai, makar dosa mekala silandalanken si mehuli si itahna patut idalan kena. Jadi nina kakala deba aku lalit ku ganggu kala, kai kin dosaku. Memang labo aku ku gereja nina kadeba. Tapi lu ku ganggu kala pergerejah kangen noko aku nih umpamana lid kakala bage pernah bagenda ningku nurikan sa dalang sinabung ngahar dosa kak ndu ningku adi bagi katan duena ningku batu ahar dosa ningku lang nina jadi kita lah batu lah batang kayu. Adi batu batang kayu memang sinikin iyang godung. Tapi kata di batang ngata kenca, sinik labo ngata kenca kita lar dosa. Lah sidalanken si sepatutna sidalanken, enggor dosa. Umpamana wari Minggu, enda contoh sederhana. Mekarus kita lah kita gu gereja ardosa. Umpamana enda pernah kuban anding-andingan. Lid kalak tunduh. Nipin-nipin iya. Nipin-nipin nandai iya kolam renang. Kolam renang iya lompat Athena cebur ku kolam. Padahal rumah ngia. Basingan medemna, ngucinder ya basingan medemna anda. Aku lompat kolam renang ni, lompat kena tena padahal semin teru. Nipin-nipin dia, si pediat lompat dia karena kolam renang. Kepeken ku seminengku gegero tak iya. Kita ndai sida. Dosa kita adi si pediat. Jadina lid dosa secara perbahanenta. Lid dosa ban lasi ban si mehuli. Endama dosa perbahanenta lepak jahat langan nate di bata. Lika dosa si peduaken sitah kai si mehuli lah kasih dalankan epe dosa. Lika dosa si petulukan endam si tremna kalak tertipu. Ngoya lepak bana si mehuli nutupi lepakna. Lika bana si mehuli siti lepak lo kadalih tena. Ku katakan man bandu Alkitab Pustaka Sibadia di bata la pernah di bata la memperkirakan dosa ibas lid siban sipayo. Ingat ndu Adam suruh di bata ia erban gelar rubia-rubia. Ban Adam kang gelar rubia-rubia, banna. Tapi langgar Adam ka perintah Tuhan, ulapan buah batang kayu silit ibas pekene. Langgar Adam panna. Perdati kendu di bata, la pernah di bata la menghitung dosa, kesalahan ta. Arah kai si iban kita mehuli.
Enda ajaran Muslim, kebaikan itimbang bandingkan ras kejahatan. Adibuen kebaikan, enda kita iselamatkan. Adibuen kejahatan, kun neraka. Tapi Tuhan asum Adam taat erban gelar rubia-rubia, radu rasi erdosa ka ia, labolid hubungenna. Kesalahan Adam ras banandai si mahuli. Si mahuli enda memang kewajiban enda mia. Ngoki kewajiban ta erban si mahuli. Tapi la banci si ban lepak. Iya. Maka asum Adam erdosa labolit perhitungan Tuhan enggondai kerja kena tugas. Engkai maka bagi enda memang kewajiban. Makanya ada ercakap kita raskala silara agama Kristen enda mekari banna alasanna ia selamat ninta memang kewajiban ta kin beramal, kewajiban ta bermoral, kewajiban ta kin beribadah. Tapi dosa endandai musti iadili di bata. Endamia. Si debanna dosa Ibrani 3 ayat 10 telu, tapi gelah ula sekala pe ibas kam itipu dosa seh maka mersi ukurna. Jadi dosa anda janda mersi ukur mempertahankan diri nandai la mengikuti kai si enggo itentukan di bata. Si ajar-ajaran lah kam tep wari kidekah kata wari enda bagi si tersurat di bas pustaka si badialit dengaman banta. Enda layanggit bertobat keras kena pusukna mersi ukurna. Jadi na mersi ukur jenda pertahankan dirina laninna la perdiati kena cara Tuhan nelamatkan iya. Jadi lidai enggo tegoren ibas kata di bata mersi ukurna. Makana dosa ndai enggo ndak kita lepang tapi si keraskan hatita. Epi dosa. Canah na enda mendosa si menolak pekerjaan Roh Kudus. Iya. Enda dosa de banari kai dosa enda dosa si secara perbahanan langsung. Jadi enda la mesra. Jadi banci enda si katakan enda mekrina dosa. Perbahanan si repalaskan surah-surah ukur manusia tangkas kap. Si enda tidak ibas erlua-lua si ngesuh lama tehmela. Nambahman berkala erban ilmu sihir si musuhan rubati macimberu perampus dengan kepentingan saja ngencayu ukurina. Reban perpecahan repihak-pihak si cian-cianan mabuk pesta minum-minum. Seh mabuk ras si debanna. Kukatakan man bandu genduari, bagi enggo kukatakan man bandu nai, maka kala sindalankan perbahanan si bagenda, labo banci dat bagin ibas kini rajan di batas sireh pagin. Jadi enda krinana la mesra nuriken zaman kala umum awam. Enda krina dosa. Jadi banci enda sikuti basal kitab nari, banci siturikan janahna adina perlu banci siyakin kenia, enda kap krina silepak ndai. Jadi na banci nda jumpa kita rasa kala pemabuk. Mungkin enggo sadar ia perdosa, tapi perlu siyakinkan sekali nari. Uga serius na iadap pada pendibata. Maka bahanca la banci dat bagin ibas kini rajan dibata sirih pagin. Jadi jenda
laba cidat bagin, merbanca kam labanci masuk surga bagi. Merbanca kam lah masuk surga. Iya adina mabuk-mabuk kita. Malu kam dupayu bagi. Malepak nge. Ya lepak. Lepak nandai labanci masuk surga. Ya. Enda me pengertiin man banta, enda me perlengkapan ibas pusuh ta pikiran ta ibas kita nurikan dosa. Sadina si peduakan masuk kita ise saja kin manusia si erdosa. Enda pernah ku bagi skala misionaris nginjilia. Misionaris enda mantan peminum-minum, mantan penyembah berhala. Si Injilina kalak per gereja. Ya bagi aku enda lambar enda perjudi bagi. Ku Injili kalak per gereja. Maka nina bapak andai sanga ku Injili kalak per gereja nina inggo cocok kelinjil duena. Bagi kami nakin makanggo pas nina. Kamkin perlu Injil dai nina. Bagi. Ialah karena perlu Injil. Ialah karena perlu pengalami dosa. Bujur karena bana. Aku pernah ku Injili sekala pernah den baginda. Aku cakap ngilik dosa aku nina. Nah, jadi enda si perlu si katakan. Enda kau nina pustaka. Krina manusia nggor dosa, jana nggondau sirang rasura di bata si mejile. Ya, kam tahna la pernah jumpa kalak si bujur kak nabanaku pernah jumpa enda bujurkin kak nabana. Enda me ayatna perlu krina manusia dosa. Terdauhkan enda me ayat si lebih tajamnya. Adi ninta maka laki terdosa perbual kap di bata esiban. Janah katana lalit di bas kita. Jadi nina kata di bata krina manusia dosa. Ise ngatakan di bata. Adi di bata ngatakan payung kak ndu kata di bata ningan. Di bata ngatakan krina kita berdosa. Ikut ngekak ndu kam ningan. Ya lah ku tekena nina. Dewa nina aku situhuna labu bujur. Tapi labu ka jahat kal. Labu ku katakan aku benar. Tapi labu ka perdosa kal nina. Ije nama perlu kita yakin, rasa yakinkan ia. Nina di bata krina manusia dosa. Maka adi ninta maka laki terdosa. Perbual kap di bata esiban. Nggo situlah kata di bata singata kenca kita erdosa. Apa yang kak andu sipayo? Kita entah di bata. Jadi penungkunan perlu. Engkai maka bagi Tuhan Yesus endam pakena menyadarkan kalak. Makana asum sungkun kalak Tuhan Yesus perlu ngeakap ndu nggalar pajak nina kalak parisiman Tuhan Yesus. Atenan coba Tuhan Yesus. Nina Tuhan Yesus berikan sada sen logam man bangku. Gambar isi enda. Gambar kaisar. Berikan man kaisar kaisi kerajaan kaisar. Makana bas kita nurikan kata di bata perlu lid penungkunan enda me si ipake Tuhan
guna menyadarkan kala. Ya makana aku rusur aku nungkun bagi uga kap dua di bagenda. Ya adinita maka laki terdosa perbual kap di batai sibahan janah katana lalit ibas kita. Jadi di bagi gua ikut ngekam erdosa. Adinina di bata kerina manusia enggo erdosa. Endama pengertian si perlu lit bas kita jana si sungkun ka kade-kade tandai. Selanjutnya katawari kita erdosa. Enda isi saja manusia erdosa, selanjutnya katawari kita erdosa. Bancila langsung enda sipake ibas pekabaran Injil, tapi sada pengertinta sebab enda merbahansa peka kita guna nurikan dosa. Jadi katawari kita dosa. Enda menina Raja Daud ibas kesalahan kap tubuh kundube sebab ibas bertinari pe enggo aku ikuasai dosa. Enda ngatakan sama kana lalit kita si bebas bas dosa nari. Bas bertinari pe enggo kita dosa. Sadinggolit benih dosa bas kita. Jadi benih dosa ndai enda me sura-sura si jahat. Kolih sekali nari. Bas bertinari pe nina Daud. Ibas kesalahan kap tubuh kundube sebab ibas bertinari pe enggo aku ikuasai dosa. Kai kinjenda ibas bertinari pe aku enggo ikuasai dosa. Enggolit benih bibit dosa. Sura-sura si jahat Enda konteksna Raja Daud erlua-lua buat nandekara Uria Betseba. Ijenda Daud ngolatih kelakapna lanai tertahan sa buni kena pe dosa nandai tutupi na pe tipu na pe rakyat lanai tertahan sa. Jadi bas kita ngabarkan Injil perlu lit pendahin kesaksi badia rebahansa kala andai gelisah lanai tertahan sa. Lanai tertahan sa ugayar dosana. Waktu kita Paskah 3 panah. Khotbahku sanga Paskah nda kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ras kai si katakan Tuhan Yesus. Makana sanga sindai nina Tuhan Yesus Bapa alami kala enda. Sada anak prana reh bas ibadah ndai. Bas akur toto nutup ibadah ndai nggo kesi-kesia tangis. Dung nalanai tertahan sanggung ngandung bagi anak-anak. Makana lit deba brena tisu sangan narto tundai. Sakit kam. Aku manggo kutek, nggo jadi pertobatan hatiku. Dengar tondahku dahi ya renderku na iya. Laku pernah bagenda nina. Laku pernah bagenda. Aku permela. Mela kelaku dah kalak ngandung endah. Ku tahan pengandung laban sil. Ngadin engkai ni. Ya aku bagi perdosaan nina. Endama pendahin Roh Kudus.
Enda me konteksna Daud ijenda uga sedakna kapna la tertahan sa. Jadina si baba kata di batanda enda me ipake Roh Kudus nyadarkan kala. Sebabna secara umumna lahiriah manusia ndai membela diri nandai kala berdosa. Labu sadari ugar dosana. Jadi ugakin dosa ndai kata wari kita dosa bas bertin golit benih dosa. Tapi benih dosa enda lah pernah ban benih dosa manusia masuk neraka. Lah pernah ban dosa keturunan manusia yang bengken ku neraka. Sebabna waktu mati anak Daud, Nina Daud, aku lanai banci, iya anakku dai lanai banci ndahi aku merendahi anakku. Maka anak bayi menurut Alkitab mati masuk surga. Jadi uga karena dosa sibas bertinari enggo ibabana. Dosa keturunan, dosa ibas kita kesusuran Adam lah pernah adili di bata. Maka anak-anak mati iselamatkan di bata perban di bata langadili dosa keturunan. Kai sia dili di bata endam Jakobus pasal 1 ayat 15. Jana adi sura-sura si jahat pejanjang benih dosa nda pejanjang tubuh medosa. Adi dosa enggo ilakokan buahna kematian. Jadi manusia memang bas bertinari nggolit bibit dosa, nggolit benih dosa. Tapi lah pernah bibit benih dosa nda maba manusia ku neraka. Lah pernah ia dili di bata dosa anak kitik bayi. Lah pernah. Si adili di bata jenda dosa si enggo ipejanjang. Entah aku oge sitik keterangan na ya baca catatanku gelahna idahdu jenda kaikin situhuna dosa enda penting membantah karena dosa. Jadina dosa enda labo bas bertinari nggor dosa ningan nggo kita adili di bata tamana kun neraka. Takoge bas catatanku bas Yakobus 1 ayat 15 bas catatanku bahasa Indonesian bagenda. Dalam perikop ini Yakobus berkata ketika keinginan dibuahi itu melahirkan dosa. Jadi kita berdosa ketika kita menyerah pada keinginan. Ini berarti kita berdosa saat kita mulai menyerah pada keinginan untuk melakukan dosa. Manusia sudah berdosa saat manusia menyerah dan memihak dalam pikirannya atau hatinya kepada dosa. Jadi lindai keinginan berdosa, lengah berdosa. Jadi pencobaan labu kita dosa lang. Jadi kata wari kita dosa, jana adi sura-sura si jahat pejanjang tubuh medosa. Maka nabas penginjilan labu dosa si bas bertinarinda siman turinkan. Lid kala yang diturikan nina aku lulit salah dibagi katan duena lang apesiban ko kak gitar dosa bagi. Sadina labo siturikan dosa si bas bertinarindai. Adi andai sepelang anggap na berdosa. Canah Tuhan Yesus pernah ibas ia pemedak mata si pentang tang na tubuh nari dosa ise
ngenda ni najar-ajar dosana entah dosa orang tuana. Cabab Tuhan Yesus enda labor kita ken dosana, labor kita ken dosa orang tuana bagi. Jadi je tersimpan rahasia makana labo adili dibata dosa keturunan. Dosa si adili dibata ndai adi sura-sura erbahan dosa nda ipediat, ipejanjang tubuh medosa. Adi dosa ngendak enggo ilakoken buahna kematian. Makana bas kita ngabarkan Injil labo dosa keturunan, tapi kesadaran kai singgobanna lepa. Iya, jadi gua kin enda masih ajarkan Tuhan Yesus. Tapi genduari ku katakan man bandu, isem pernah sekala diberu, alulit rincukna nang dangi diberu situhuna ia enggo erlua-lua iba syukurna. Endam dai siku oge keterangan bas Jakobus dai, ketika kita menyerah pada keinginan berdosa, enggor dosa. Jadi erdosa jenda enggo menyerah kita bas pikiran ta man keinginan dai. Asum lid keinginan si tolak bas pikiran ta lenga kita dosa. Tapi manusia enggo menyerah. Endam ipake kesaksi badia menyadarkan kala nda berdosa. Maka lid penginjilan jalanan di Amerika, injilina anak-anak muda, pakai na ayat denda enterem kala menangkena bertobat. Maka banci si pakai ayat denda menyadarkan manusia ndahai kala berdosa. Nda kap nina Tuhan Yesus. Nina Tuhan Yesus. Genduari ku katakan man bandu. Ise pernah sekala diberu aluk. Lid rincuh nandang dangin diberu situhuna ia enggor lua-lua ibas ukurna. Enda pernah ku oge saja basada ibadah nungkun dua kala pernanden. Adi diberu uga pak nina. Adi pernah hena dilaki bagi ayat sadenandai. Ningku seri. Memang penulisan Alkitab ditujukan man dilaki ban bagi budaya Yahudi, tapi sering diberuras dilaki. Adi bagi kami peka erdosa ini, uwe erdosa. Jadi enda si perlu kita alu hikmat nuriken sa. Jadi engkai makana perlu si turiken dosa, sebab na adi la turiken dosa, la sadar kala endai perlu ya Tuhan Yesus. Jadina kesadaran manusia ndai karena dosana penting kel guna banci rehku Tuhan Yesus, rehku keselamatan. Makana dosa ndai iturikan erbahanca kiam kala ndai kusinambari dosa. Iya, bagi kita wari enda lid tes antigen, lid rapid test seringnya, tapi lid swab, lid PCR. Kai gunana? Gelahna kita mencari obatna bagi. Lape kita rapid adina enggondai kita kena tetap kena. Bagian manusia perdosa ndak enggo miar dosa, tapi kesadaran karena ia perdosa ndai lalid perlu ia isadarkan gelareh ya ku Tuhan Yesus. Sebab na uga apa ia ngor dosa benne me ia mati ku neraka. Maka perlu lid berita karena dosa. Maka nina penginjil gelarna Stephen Lawson, sebelum datang kabar baik kita harus mengabarkan kabar buruk. Kabar buruk dosa enda. Adi enggo seh kabar buruk, maka enggo lid inganna kabar baik. Adilah kita sadar, umpamana aku kena TBC, laku darami obat TBC. Enggo pe aku kena, tapi adi enggo sadar aku enggo kena kudarami. Enda mepungsina perluna kita ngabarkan
dosa gelahna lid pertobatan alo kena Tuhan Yesus. Enda Jakobus ulihina sekali nari, enda me jenda siulihi adilit kala ikenai percubaan ulamin nina, percubaan nerehna ibas di batanari. Enda manusia enda beluh kenalahkan si deban bagi Adam salah kena Hawa. Bagi enda manusia perdosa ibas engkau ya lebang, banalit salah si deban bahkan di bata. Maka nina Jakobus adilit kala kena percubaan ulamin nina, percubaan endar kena ibas di bata nari, sebab di bata lah banci icubai si jahat, jana isi pelabu icubai di bata. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak mencobai manusia. Lalu mengapa kita berdosa? Jadi lalit andil di bata ibas kita berdosa. Jadi manusia maka lakapna serius dosana, li tipuan si gelap. Kala si deban akapna erban cair dosa. Tapi nina ibas ayat 14. Tapi kala kena percubaan adia tergoda, jenari kena siding sura-surana si jahat. Sura-surana si jahat. Sura-suranta ngendai. Sini dingi kita lasi silahkan si pejanjang jendam dosa. Jadi upah dosa kematian. Sebab upah dosa kematian. Roma 6 ayat 23. Jakobus 1 ayat 10 limandai, jana adi sura-sura si jahat di pejangjang tubuh medosa. Adi dosa engkau ilakokan buahna kematian zenda neraka. Tapi kala si percik-cik, si laar kini teken, si mbaulah golang kahna pemunuh, perlua-lua tukang sihir, kala nembah berhala, ras krina perbual, ingatna laut api, ras kertas sigara, kematian peduakan neraka. Jadi neraka enda perlu diberitakan upah dosa, kematian si maksudkan pustaka labo mati tanam memulihku tanah saja, tapi sada kematian rasa lalap itu tung enda me. Wahyu 20 ayat 10, jenari iblis singgo nipu bangsa-bangsa yang bahkan kulap api si singgur ras kerta ingan ngambengkan rubia-rubia ras nabi pergua isi sama kala enda rasa lalap suari ras berengi. Jadi upah dosa dundai rasa lalap kami uku ngeri maka kakak erta wari petelukan enda mohonbahku neraka ngeri adina. Umumna neraka ningen akui kalak tapi layan biar. Engkai maka bagi tertipu dosa. Makanya perlu firman Tuhan ras kuasa kesaksi badia meyakinkan keluarga tandai teman tandai neraka. Aku terakhir enda piga-piga sakit keluarga teman ta toto kenina kai ningku lenga tandai na Tuhan Yesus mati karya nina. Di sadak totokan enggo metua umur 74 lah kira-kira. Masuk rumah sakit kena COVID. Sebelumnya masuk rumah sakit penggo kena asma. Anak nanda nangis ya telepon aku. Totokan lah bapak kundai. Lenga lo kena Tuhan Yesus mati karya saja giat totokan. Adina mati pia injilindu menina. Ku injili kate korah telepon lah ngakasiak bapa nanda. Tapi puji Tuhan malam go bapa nanda. Maka janji aku yang dandai denggo kudahi ku Medan. Ku kabarkan injil man orang Tuhan dundai. Engkai enda musiman silahankan neraka rasa lala. Jadi serius. Jadi kita umat Tuhan ngabarkan Injil ndai serius arkiteken neraka ingan kala perdosa. Neraka. Sada jiwa si selamatkan beribu-ribu malaikat ersura. Engkai pula in neraka nari. Ya aku enda tiap hari ku ingat notokan langkat khususna anak
kuta rumah galuh, kun neraka iya Tuhan. Emang kena pimpinlah kami, pimpinlah aku, engkelengisa kami nggo kelengindu, ia lenga jelas keselamatan. Endam upah dosa neraka serius. Jadi Nina Johannes, bahasa ada Johannes 3 ayat 8, tapi kala si terus serban dosa ia si kerajaan iblis kap. Sebab iblis siar dosa mula-mula nanari, iblis terus dosa bas diri nanari, babainaka manusia dosa. Anak dibata Tuhan Yesus reh kudoni enda guna engkernepken pendahin iblis. Iblis ndak pendahin nakai maba manusia dosa. Tuhan Yesus anak dibata reh dahin nakai guna engkernepken pendahin iblis, guna engkernepken dosa bas manusia nari. Si enggo itegu iblis manusia dosa, genduari Tuhan Yesus lid pengharapan kalak perdosa. Tuhan Yesus ngoreh ia mebanci engkernepken dosa ema pendahin iblis. Uga banna carana amin nape Kristus lar dosa, enggo ibahan dibata maka ia si mersan dosa-dosa anta. Jadi Kristus dangan salar dosa, ia anak dibata, enggo ibahan dibata maka ia mersan dosa-dosa anta. Ninta, ngit ngekam Tuhan Yesus mersan dosa andu, ngit ngekam Tuhan Yesus ngengken lepak andu, ngit ngekam Tuhan Yesus yukum gelah kam ula yukum, enda mekeleng dibata man bandu, ula tulak andu ninta. Maka gelah banci kam pula bas hukuman dosa. Ersadalah kam ras Kristus, gelah ia lemina dosa andu, rembak kamulihkan ras dibata. Enda me ayat terakhir bas perjumpaan ta enda, gelah na banci dandu keselamatan enda menintaman kade-kadeta si injili kita. Gelah banci dandu keselamatan alami dosandu masuk surga kam, musti i aku kendu dosandu mandibata, ya lo kendu Tuhan Yesus. Nina firman Tuhan tapi adisi aku kendo santa mandibata, iseh kena padanna, ilaku kena kasih bujur, ya lemina dosa-dosa anta, jana i bersih kena kita, ibas krina perbahanenta silapayo, enda perbahanenta silapayo nari. Enda me berita si meriah berita Tuhan Yesus, sebelum si beritakan Tuhan Yesus, enggo si beritakan ia kalak berdosa. Endanda me bahan-bahan si banci isimpandu banci uli hindu karibas Facebook, ku upload ku YouTube, banci karis catat ndu ayat-ayat na, enda me ingat ndu, hafal ndu, ibabandu baskam ngabarkan Injil guna aci menyadarkan si kelengi kita, temanta, keluargata, maka tuhu ia perlu Tuhan Yesus. Si barjenda mas sekolah ta berngenda, mari toto kita. Tuhan Yesus, enggo kami erlajar karena dosa, ras uga nuri kencaman keluarga kami, teman-teman kami. Pakai doa Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan, si enggo isiapkan kami. Perlengkapi kami terus, berikan kami hikmat, khususnya kami kalak karo, alu cara si baci terbuka hati kalak karo, alu cara si banci iterima kalak karo, ia kalak berdosa. Berikan kami bijaksana Tuhan, gelah seh keleng atendu, mantiap kalak si ijumpai kami. Uga kami enggo selamat kendu, ikelengindu, enggo alemindu dosa-dosa kami. Bagi kalah pakai kami maba beritandu, gelah na umat pilihandu, baci kadatna keselamatan pengampunan dosa. Pakai bahan-bahan enda,
tambahkan lebihkan asasi beluh suruh hendu nuri kenca pakai enda arah umat ndu ajari terus umat ndu guna nurikan Injil ndu. Wari enda masuk kami arah pintu dosa nurikan Injil ndu. Perlengkapi kami, pakailah bahan-bahan ayat-ayat firman Tuhan si enggo bagi kami. Bagi pe ijapa pe kami, baik kami si jenda, baik bas ingan kami skala-skala di luar ingan enda, berendu pusuh kami damai, istirahat kami, berikan banci kami istirahat alu mahuli, janah persiapkan pusuh kami, beribadah warisi pepagi, kerina suruh-suruh hendu si muat bagin bas pelayanan, baik khotbah, sekolah minggu dewasa, bagi pe guru sekolah minggu, bagi pe MC, pebadia kendu kami, berikan firman ruman kami, pakai kami, bagi pe kerina umat ndu, pasu-pasu gelah nabansi alu, pusuh si Muhammad, reh ia pagi, resembah man bandu, megikan kata andu. Endam toto kami Tuhan Yesus, bujur nggo teman indu kami, sembah kami kam, ibas gelar ndu kami ertoto. Amin. Ya si berjendam perjumpaan ta, selamat malam, Tuhan memberkati kita.